kalo ala ka timi yirano ala ka anjurumo yafa an ka tabaw ala ka hinɛ u la an ka banabaatɔ ala k'u kɛnɛya an ka tunkarankew ala k'u sɔn fasodenw ala ka hɛrɛ don faso kɔnɔ gɛlɛya min bɛ ala ka falen nɔgɔya la an karamɔgɔ ala k'a mɛn an ye a ɲɛna ma ala kana an k'a ma fitiriwale a y'an fara ɲɔgɔn kan ala kana ka denbaya fara an ni lɔyɔrɔ min b'an kan ala kana ɲɛ b'a lɔyɔrɔ fɛ n'ala ye mɔgɔ minnu bonya ala kan'u dɔgɔya yɔrɔ yira an na n'a ye mun kanu ala kan'u juguya don an kɔnɔ an tɛ min lɔ kuranɛ na ala k'an kalan o la n'an ye min lɔ ala k'u labaarali nɔgɔya ala k'a ɲɛfɔ cogo ɲuman nɔgɔya ala k'o k'a kalaya bonya kosɔn bi do hɔrɔma kosɔn sɔli ala rasul kunu an tun bɛ bilali kofɔnsura de la o kuma an ye aya 4 kɛ a la bi an bɛna wuli a ma aya 4 o ma ka taa di ala ɲɛna waati ma a faamu ka fisa kosɛbɛ kosɛbɛ mun kosɔn famille caman dɛsɛlen don ka bɛn u ka bɛn de kɔfɛ o kɔrɔ ni furu kun tɛ u kun bɛ to ten foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ mais depuis furu donna u ni ɲɔgɔn cɛ furu nana tiɲɛ ou dabila cogo dɔ la a ka gɔsɔkɔ don famille fila ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ala ye mɔgɔya labɛnbaga de ye ka di mɔgɔw ma i ka faamu dɛ a kana ɲɛda wɛrɛ si ɲini silamɛya la mɔgɔya kɛcogo ɲuman kɔ wallahi ɲɛda wɛrɛ foyi koyi k'a fɔ gundo wɛrɛ de bɛ yen ou bien ko wɛrɛ don ala laɲini silamɛya mɔgɔya kɛcogo ɲuman dɔrɔn a faamuna o kosɔn n'i ye mɔgɔya kɛcogo jugu kɛ k'i sɔrɔ bolo o bolo ka i ni ala ti bɛn i ma kira dɔ ye a dɔ ma kɛ mɔgɔya jugu ye i ma kira mankutu mɛn e y'a dɔ ko mɛn k'a fɔ ko mɔgɔya bɛ ɲigi ko minnu na k'o b'ale sɔn na a bɛɛ jogo ɲumantigi donc ko in bɛ segin jogo ko in de ma koyi donc ni bɛnbaliya nana ko min bɛ kɛ sababu ye an kana don ɲɔgɔn gasi la o tuma ala min ye furu ɲini an fɛ f'a ka solution di an ma o solution bilali la an t'o de kan donc an bɛna tɔgɔ fɔ bi ni ala sɔnna voilà a ko wallahi lam yahidna ni muso min ma kalo labɔ ye dun fa iddatuhunna salasatu ashhurin kuna an y'o fɔ a ye cogo min voilà bon u bɛ asbabu nuzulu min ye riwaya minnu ta ka ni aya in kɔrɔfɔ anw ma nangari an b'a fɔ nkalon don mais juguw ye bere wuli aya kosɔn riwaya nin nɔfɛ a faamuna bon n'a bɛ ten a bɛ a devoir anw kan bi ni ɲɛfɔ cogo wɛrɛ bɛ yen i ka faamu min ni kuranɛ bɛ bɛn ani hakili bɛ bɛn et puis a bɛ kɛ sababu ye ka beretigi ninnu kunbɛn u tɛ se ka bere jigin an ka kira kan u tɛ se ka bere jigin kuranɛ kan o tuma o ɲɛfɔ cogo ɲuman in tali o man ka kɛ baasi ye donc o de kosɔn an b'o yafa deli karamɔgɔw fɛ quoi voilà u kana jate ko kura sinsinni ye non an ma kura sinsin dɛ kuranɛ yɛrɛ de y'a fɔ ko wallahi lam yahidna muso minnu tɛ yilisi ye la a ma fɔ ten dɛ minnu tɛ yilisi ye la minnu tɛ laada ye la bon nature la musow bɛ yen u tɛ laada ye Sayida Fatima kun y'o muso dɔ ye a bangera ka fatu a ma laada ye muso dɔw tɛ laada ye la qu'est-ce qui prouve que duɲɛna hali n'a muso kelen de bɛ yen o tigi ka kiiri ka kan ka lɔ a faamuna donc k'a ye kɔnɔmaw ta fɔ muso kɔnɔma ka feereya ye ale ka jate bɛ minɛ n'a jigira o kuma ale ka furu banna a bɛ taa so n'amu ninnu filɛ dan ni ye ala ka yamaruyaw de ye dɛrɛ a ye min lajigi k'o nɔgɔya k'a di aw ma ni mɔgɔ min yɛrɛ kɔlɔsi ala ka danw na ala bɛ jɔsili kɛ ka b'o tigi ma a ka jugumanw na a bɛ bonya labɛn o tigi ye wa sara belebele a bɛ sara belebele bonya k'a labɛn k'o da tigi ma
zalika amrullahi nunu ye alaka yamaru yaude anzalahu ayamin no ya ilaykum kadi awma voilà comme anzala ayimana min diala kuma do amba ko ritan quoi anzala ko rate ko abora sanfe kana amba foko somokolo jigila akume sanfe le ya okora songo min ta soro o ba soro sisa o de jigili mana do donc kurane ka jigili te ko abora sanfe o bien yoro do mais abora yoro mi o be awni seche o di ba nan sanche de wala nga kolon ta soro alaka yamaru yaw fana beti ni alaka yamaru yaw de iga famu me ale mata ke polisi uta jamanati uta ka polisi ubla no ale anzalahu ilaykum ale ya no ya ka be awma bebisi ka pratique bebisi ka pratique okuma waman mogo ya takillaha no yere koloshi alaka tanaw chieni ma yuke fir'anuhu koma yi kafara fai okuma ala ba ka wala jugu no na bla ka joshi ka boy sai atihi aka wala jugu foi ti bunya jurumu ya fama ay ne gma ngoro famu de hali boliso na tubila ala bi ya fama me wale jugu foi fana ti dogoya nyanga tama ay ni koro mara de angana ta wala jugu woluma ka doke bilibili baye ko to ko de problem yi ka nya dondola ko fitini iga famu wale jugu koni basi nyuma ye tubi de parce que moya bi dese ka ta dan jugu man bi besoro ka soro de jugu man gelay okuma ni jugu man yi soro moya yɛrɛ bɛ se ka kɛ jugumangɛla ye sitana bɛ si kɔrɔ ka se hakili kɔrɔ k'i si fan bɛɛ kɔrɔ o tuma n'a kɛra ten ni sitana sera ka mɔnɛ don k'a sago k'i la ala fana bɛ a sago kɛ sitana na ka da dɔ yir'i la k'o tɔgɔ ko tubi e ka segin yen dɔrɔn i ka ko tɔ to sitana ni ala cɛ fama uzuru man man yaghfir dukhul bab ba'da fatihi ibe jone jalaki dayele la ku ka do e jo jon jalaki do ibe jone jalaki donc ni mo mi yere kolosi ala ka daun bunyeli la daun kana chi ibulu yukafir anhu siga shita la londo shitana be sila o kuma kile to yele korosi de kan ni min chi ni ibulu afoko dembe ba ta baga fe ala be o no joshi aya me kuma ta to la de ni la bena wale jogo ko so ni ala ti nyon ve ayo mara ka wale jogo rendez-vous ta non wale jogo bina chui kande ni adam ne dron idusu kumbi ko re ka fo non ni ti la dai ya sem fla bi yere korosa na zoro ni do ni minge logo ma yakele min daray dalay ba to ke mina ngono yi me ka du ki dajo si ka tege ko tiate limaniyate abi joshile ala kan juro mo joshi wa yu'azzimu lahu ajran abe sarabunya otigi abe labe ende kwa sari ika minge abu bunya ibolo afamna voilà parce que bara nu amena sama suratul mulki la bara te chama makwa voilà al a'malu lonna do côté bara nu fle iye joli keddo o tede iye joli ketede me ya ke chogodi laysa bi kaymiya lakin bi kayfiya iye joli kete iye mungedo donc absega ke doti chamange be fitini mingera akera ni ngani nyumanye akera ala koso asaniana donc wa yu'azzimu lahu ajra ma ala bo sarabu nya tigi do malanga ibina nyuma ya munno ga ba pezele akasania voilà anya fa ya nyuma ya kungola e wali jogo to de nango nyuma ya dra yi mvle folo ni sera ka boy le bita classe flanana ki to wali jogo la ma sega ma fara nyuma ya kala ga folo namu aye muso blata nunu sigi yoro lela ayere be sigi yoro mi abolo se yoro
a kana muso bilata ninnu tɔɔrɔ walasa a ka degu la olu ka k'u ka bɔ ka boli dɛ ni muso ninnu ka kɛ kɔnɔmaw ye a ye musaka di muso kɔnɔmaw ma dɛ o musaka ka to sen na fɔ muso ninnu ka taa bilali kɛ o kɔnɔna donnenw na dɛ ni muso sɔnna ka sindi den ma lakum aw ye faatu a ye dili kɛ o musolu ma a den ka simini sara la dɛ a ye kuma ɲɔgɔn fɛ o kuma ka kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ɲumanya kan dɛrɛ nka ni muso nana ko gbɛlɛya kɛ muso wɛrɛ bɛ sin di aw den ma aw tɔgɔ la dɛ a tɛ se k'a ye nka dugu an ka manden kumaden dɔ burungɔya askenohunna a ye muso ninnu nɔmɔ yɔrɔ a yɛrɛ bɛ nɔmɔ yɔrɔ min an ma kɛ yɔrɔ a ko k'o nɔmɔ an bɛ worodugu fo an ka kumaden marali la ko b'a lo dɛ i m'a ye anw de y'an taw lagosi n'o tɛ hali sini kuranɛ na n'o ɲagbana kumaden dɔ kɔrɔ la u b'a fɔ ko mulu kɛ su ko ta n ka kilo o kɔni kun tɛ kira ye sahaba lo tabi lo mulu kɛ su ye mun ye najidi karamɔgɔ kalanden fɔlɔw minnu n'o bɔra ni najidi mu'allakatu tigiw mu'allakatu bɛ kɛ lo min mu'allakatu sangaɲɔgɔnya tun bɛ kɛ ni dulɔw ni bolisɔnw ni ɲagaɲaga de arabuw mana ka na o bolisɔnna n'o dulɔ min na o tɔgɔ jɔsi ka bɔ o ka kuranɛ kɔrɔ ɲinini na dɛ olu y'u ta bonya mɛ munna anw b'an ta lagosi donc a ɲɛna n karamɔgɔ n yɛrɛ tu cogo ɲɛnen bɛ bi han wala mandengaya dafara na bi an ka mɔgɔbaw t'a fɔ si u ka mɔgɔ bonyata ma i k'a faamu parce que sili kumaden a yɛrɛ ye man di ka siyamana sili misali la sisan e k'a fɔ arabukan na ko n bɛ si yan bi tan ou bien faransɛkan na n bɛ si yan a fɔ man di dɛ f'i k'a fɔ ko peut-être je vais passer la nuit ici o ye su latɛmɛli de ou bien je vais dormir ici o ye sunɔgɔ fɔli de mais n'i ye sili fɔ i ye ko siya min fɔ i ɲɛ t'a la yɔrɔ dɔ ko siman wa i y'a mɛn ko sosi wa sili ni ko caman de bɛ ɲɔgɔn na a bɛ sunɔgɔ fɔ a bɛ sunɔgɔbaliya fɔ a bɛ ko bɛɛ fɔ donc o bonya kosɔn u tun b'a fɔ u ka mɔgɔbaw kɛyɔrɔw ni fɛnw ma ko nɔmɔyɔrɔ hali sini n'i taara worodugu olu t'a fɔ ko hɛrɛ sira olu ko nɔmɔja ko walahi kumaden salen a ye ala a bɛna dɔw kuludi ye u bɛ diɲɛ ɲɛfɛ yen a faamuna donc a ye musow nɔmɔyɔrɔ la n'i bɛ muso bila askinohunna jidaga tɛ ci a tɛ taa so fɔlɔ dɛ a y'u lasigi min haisu yɔrɔ la sakantum a yɛrɛ bɛ si yɔrɔ min min wujudikum i ka se yɔrɔ o kɔrɔ i bolo se yɔrɔ o de kosɔn i bolo se fɔ a ko karisa bolo sera dɛ o kɔrɔ ko se b'a ye quoi a faamuna wala o kɔrɔ ko ni dɛnɛ t'i ni muso cɛ yɔrɔ min sababu wɛrɛ foyi t'a cɛ fɔ dɔrɔn n bɛ fɛ k'i bila o kuma o dɔrɔn de ka kɛ fɛn y'a ni ɲɔgɔn cɛ mɛ i bɛ fɛ ka muso bila laada ko fɔra dɔ kana na politiki dɔ kɛ ala la ka fɛɛrɛ dɔ ɲini pour que muso yɛrɛ ka bɔ a yɛrɛ ma janni fileya waati cɛ a k'a fɔ k'ale ma gbɛndɛ k'a yɛrɛ de taara kuranɛ ko wala tudɔruhunna a kana muso ninnu tɔɔrɔ litudayyiqu alayhinna walasa a ka degu la muso ninnu kan u ka boli a ka n'o fana kɛ a faamuna muso bilata ninnu n'a bɛ fɛ ka muso min bila wa in kunna ulati hamlin ni muso kɔnɔma de don e dun bɛ fɛ k'a bila fa anfiqu alayhinna o tuma i bɛ nafakatu d'a ma dɛ
i bɛ a balo i b'a fɛrɛya bɔ vraiment a ka musaka misɛnninw kɔnɔbara yɛrɛ mako bɛ mamisɛnyali minnu na furakɛ sɔngɔw la ladiyali la en tout cas i b'a ladon quoi a kɔɲɔmuso bɛ ladon i bolo cogo min na dɛ i bɛ kɔnɔma in ladon ten min n'i bila ka na jouer kɔnɔmaya kan a faamuna a bilatɔ lo o kana kɛ doni ye k'o la ka kɔnɔmaya kan o dépense ka to sen na hatta furututu yada'ana hamlahunna fa kɔnɔ ka jigin parce que madama kɔnɔma don hali bi a bɛ e ka charge dɔ kɔrɔ n'o ye kɔnɔbara in fa in arda'ana lakum ni muso karila ni muso jigira kaban hali a bɛ sin min di den ma sisan n'i ko i y'a bila o tɛ wajibiya kan tugun an taara yɔrɔ dɔ wajuli la kamalen ninnu nana ɲininkali kɛ ale tɛ silamɛ ye quoi on dirait ale ye ninnu de étudier ko munna ko silamɛya ko ka den segin muso ma den segin cɛ ma ka sɔrɔ muso de b'a kɔnɔ ta kalo 9 kalo 10 muso de bɛ sin da den ma san 2 a b'a kɔ la ani ba de tɛ fara et puis a bɛ san 7 wɛrɛ kɛ tugun ani ba de ka surun ɲɔgɔn na bɛɛ ye mais nin bɛɛ kɔfɛ ko mun b'a kɛ fa ta ye alo Amadiya dɛ dɔw k'u b'a kɛ kɛlɛ ye ko ɲininkali tɛ ko an k'a dabila ne ko a kana kɛ ten dɛ n'o tɛ ne ninnu dɔw boroko dɔ la o ma a bere ma ɲɛ a ma ne ko ɲininkali la a y'a to a ka kɛ donc ne ko cɛ ma sisan comme e lan tɛ kuranɛ na ni jaabi kuranɛ na hali bi problème kelen de don mais i kɔni kolola kɔni tɛ siyansi ka ko dɔw sɔsɔ a ka kɛnɛ kan ko a ko donc min ni jaabi o yɔrɔ fila de scientifiquement et puis logiquement c'est à dire que hakili bɛ sɔn min ma ani siyansi ye min fɔ o ko ok donc logique ye mun ye n ko yala ka kabakisɛ kelen yɛlɛma k'a kɛ kabaton kelen ye n ko mun de b'a kɛ sɛnɛ de b'a kɛ mais a bɛ sɛnɛ min dugukolo kan c'est que dugukolo de bɛ kabakisɛ kelen falen k'a kɛ kala ye a bɛna ton ta k'a bɔ kabakisɛ kelenya la k'a kɛ kabaton kelen ye kabaton min bɛ kabakisɛ 100 caman sɔrɔ a dɔw la hein et puis a bɛ kalo 3 bɛɛ kɛ dugukolo de i ni k'a bɛ fɛn o fɛn a ka bɛɛ bɛ bɔ dugukolo de la mais n'an tilala ka taa kari n'i ye to in kari a tɔgɔ ko di a tɔgɔ ye kaba le ye mais dugukolo ye fɛn o fɛn don a la a vitamine wo a buguli wo a fɛn bɛɛ a bɛɛ bɔra min dugukolo la mais munna tɛ dugukolo jamu ta munna tɛ dugukolo tɔgɔ ta parce que a si ye kaba de ni kun ye a kabakisɛ in bila kaba tɔw cɛ la a tɛ kɛ foyi fɔ ni sisan y'a kunu mais dugukolo y'a transformer k'a kɛ fɛn kɛnɛ ye k'a bɔ fɛn kɛnɛya la a nana ton ta ka kɛ kabakisɛ caman ye mais o bɛɛ m'a tɔgɔ segi dugukolo ma a welela ko kaba a ko ye tiɲɛ ye donc sisan scientifique ye mun fɔ denko la i k'a lɔn spermatozoïde bɛ cɛ de la o ye denkisɛ de ye o de bɛ komi kabakisi o bɛ cɛ de la maintenant a bɛ taa sɛnɛ foro min na an y'o de kofɔ kunun o de ye fan ye sisan i ka faamu a bɛ taa bila fan min kɔnɔ o bɛ muso de la o fan in bɛ taa la ɲaga min na foro min na k'a falen k'a bɔ ji la k'a kɛ joli ye k'a transformer k'a kɛ den ye fo ala bɛna nin fiyɛ a la o processus bɛɛ bɛ muso de la mais n'a nana jigin a tɛ se ka muso jamu ta parce que a si tɛ o ye a ma bɔ o la hein a ma bɔ o la a faamuna dɛ a bɛ fa jamu ta o min y'a si ye i n'a fɔ kaba ye kaba jamu ta cogo min ok donc an bɛ to yɔrɔ in na yan k'a fɔ silamɛya tɛgɛra kan ka fɔ silamɛya ye parce que silamɛya bɛ na kuma min anw fɛ farafinna yan surtout ani diɲɛ fan camanw na matriarcat de bɛ yan nataya hali bi a tun ma ban yɔrɔ dɔw la mais o taara o kun gosi difficulté caman na dɔw fɛ yen i ti fa tiɲɛ ta
olu ka laada la yɔrɔ ni tɔ min b'an fɛ Manden jamanaw la a banni ma mɛn n'i bɛ muso fɛ i bɛ taa n'i bɛ Kulubalilakaw denmuso fɛ i bɛ t'u ka lu kɔnɔ n'u y'o denmuso d'i ma i bɛ bonni dɔ lɔ i bɛ to ka taa yen ni Kulubalimuso ye den sɔrɔ den tɛ taa e fɛ yen dɛ e de kɔni bɛ taa n'i bɛ na mais sisan ele balimamuso fana i y'a di cɛ ma o fana cɛ ka bonni b'i fɛ yen donc o fana bɛ na to ka taa ni ka segin k'aw fɛ yen donc o fana ye den minnu wolo o fana bɛ to e bolo lamɔ na olu de ye e tiɲɛtala ye sisan e fana bɛ taa i tiɲɛtalaw bila lu kɔnɔ yan donc nataya organisation nana i kun gosi problème caman na n'o tɛ hali a tun bɛ Misira o problème in de nana hali ni balimafuru ye an fɛ farafinna yɔrɔ dɔw la masaw nana laban sisan u den cɛman n'u den musoman u b'u fila furu ɲɔgɔn ma pour que masaya tiɲɛ kana taa yɔrɔ wɛrɛ donc a bɛ laban zana in ma sin kɔla ka fisa a faamuna voilà donc ko ni musow ye sin di aw ma aw tɔgɔ la fa in arda'ana lakum a kana jɔ kumaden ninnu na dɛ parce que diinɛ juguw bɛ silamaya kɔnitɔ u bɛ baasu kɛ an ka karamɔgɔw u ka su kelen baasu anw bɛ san 10 kɛ an tɛ se ka kɛ non a sɛbɛnna kuranɛ na olu t'u don o ma dɛ olu b'a sɛbɛnni ɲini ka tila ka ɲininka pourquoi nin bɛ sɛbɛn est ce que a ka kan donc an fana kan ka kuranɛ filɛ n'o ɲɛ de ye sisan k'a jaabi ɲini bon kitabu mun n'o m'o baara kɛ u ye kunun baara min kɛ u bɛ se ka kunun gagner mais n'o ko wulila olu tɛ se k'o gagner fo nin fana mɔgɔw de ka na bi min bɛ nin miiri ninnu kɛ k'a sɛbɛn bon n'o miiri sababu nana n'a ko k'o faga ko k'o lebu ko k'o bɔ yɔrɔ a bɛ kojugu k'a yɛrɛ la a ye mɔgɔw bila u ka miiri de ye sula ni mɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na an y'an si yɔrɔ yɛlɛma k'a kɛ bon ye hali sini olu bɛ filaburuw cɛ man ɲi a y'a to an ka miiri ale de ye ɲɔ yɛlɛma k'a kɛ dɛgɛ ye k'a kɛ to ye k'a kɛ basi ye dɔw y'a kɛ dulɔ ye a y'a to an ka miiri jahanɛmɛden dɔw donna jahanɛmɛ na k'u ma miiri le a y'a to an ka miiri a kana datugu an ye an tɛ se ka kuma ko karamɔgɔ jumɛn y'a fɔ ne e kuma ye ne ye jɔn ye e bɛ fɛn kɛ cogo di an da ɲɔgɔn sɔrɔ wa ko lɔnnibaa jumɛn y'o fɔ n ko ne e bɛ lɔnnibaa an kana ɲɔgɔn ɲagami dɛ musow bɛ denw wolola aw ye le hunna libasun n'i ma den ɲuman sɔrɔ i lebu la dɛ fa'atuhunna ujurahunna a y'u ka sara d'u ma a bɔ bon kuranɛ bɛ jigin kuma min ɲankuma arabuw bɛ sɔn ka sara kofɔ ko dɔw ma minnu n'u tɛ sara yɛrɛ maana ye quoi a bɛ sɔrɔ kuma kɔrɔma sɔrɔ fɛ de a faamuna voilà i ni muso bɛna furusa kana foyi tiɲɛ c'est à dire que kuranɛ fɛ k'an kalan furusa ka kɛ bɛn dafalen de la ko wa atamiru bayinakum a bɛ ɲɔgɔn ye ka ko kan kelen fɔ vraiment madame a bɛ di vraiment ko in kɔni ne ɲɛ b'a la cogo min na kɔnɔbara ko in a bɛ kuma quoi ni den wololen don oui ni den wololen don a bɛ sigi i ɲɛ b'a la dɛ wallahi ni furu sara ta foyi tɛ bɔ a la hali n'a yɛlɛmana ka furu i kɔrɔkɛ ma a tɛ gɛlɛn mais wallahi n ye haramu a ma foyi taa ka taa so dɔɔnin a bɛ taa kɔ a bɛ taa n'o kɛra muso fana bɛ tila ka hɛrɛba sɔrɔ parce que a tun b'a ka so a kun tɛ min d'a ma n'a bɛnna sunkuru tigɛ la non a bɛ taa ni portable kula ye k'a bɛ to ka denw wele a la k'a sɔrɔ denw tɛ dɛ denw fa ko don a ye kuma ɲɔgɔn fɛ wa a ta miiri a ye jɛ ka ko kelen fɔ bayinakum a ni ɲɔgɔn cɛ bimarufin nka haya ji ka di ma nɔgɔ ye jabaji tɛ dɛ
aya kɛ ɲumanya kan sariya kan namu wa in ta'asartum mais n'aw nana degu gɛlɛya muso nana gɛlɛya la kan i kan bila ko ne ka sin di den ma o tuma min ko gɛlɛn min ko gɛlɛn bɛ 2000 di fasatirdi'u lahu ukhra o tuma muso wɛrɛ bɛ ɲini o ka sin di den ma nge sigi tɛna ko min ban tagama le b'o ban sogolon ŋɛnɛ ko ten de an ka foli b'a ye kabi balandugu a kuma in y'an nafa dɛ sigi tɛ ko min ban taama b'o ban a b'a ban ala ye kololawolo ni muso k'a tɛ sin di mɔgɔ wɛrɛ de b'a di donc an ka taa justice la den gardeli silamɛya la débat t'a la mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ débat kɛ ko n'a tigi ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu a bɛ y'o sariya la fa ta le den ye mais den ta y'a ba ye le i ɲɛ b'o kuma taatɔ la kɛ ni mi den ladon i bɛ jahanɛmɛ na den ni mi ba ladon i bɛ jahanɛmɛ na fa ta ye den ye den ta y'a ba ye yɔrɔ muso i ma taa k'i cɛ da fɔlɔ dɛ e le gagnera o mais den de bɛna laban ka kɛ yɔrɔtigi ye a ye ŋaniyaw ɲɛ parce que i b'i ŋaniya le wolo i m'a mɛn ko k'a wolo wa min b'i kɔnɔ i b'o de wolo kuma ɲuman wolo dɛ parce que ale de bɛna i ta n'i ka juguman wolo i bɛ ta juguman bolo n'i ka juguman wolo i bɛ ta juguman bolo n'i ka ɲuman wolo i bɛ ta ɲuman bolo i yɛrɛ ye tɔgɔ min sɔrɔ ani i den ye tɔgɔ min s'i ma tɔgɔ fila tɛ kelen ye i yɛrɛ ye bonya min sɔrɔ ani i den ye bonya min s'i ma bonya fila tɛ kelen ye i yɛrɛ ye se min sɔrɔ ani i den ye bonya min se min d'i ma se fila tɛ kelen ye o de kosɔn manden kodɔnnaw ko muso de bɛ soma wolo ko muso tɛ kɛ soma ye kuma kɔrɔ ye ko muso ka n'i ɲɛbɔ somaya fɛ mais i jija i ka kɛ soma wolola ye a kana gbɛlɛya la cɛw kan n'o tɛ muso wɛrɛ b'a ta a nɔ na naamu mais a ma fɔ ko setigiw k'u tɛgɛ gbɛlɛya dɛ a k'a ka setigiya lɔyɔrɔ fa a muso ye dɛsɛbaatɔ fana i fana ka n'i sigi ko dɔrɔmɛ tɛ n kun dɛ i garizigɛla koyi i k'i seko kɛ kabini fɛn de na ala ye min d'i ma dɛrɛ ala yɛrɛ tɛ fɛn jagoya ni den kelen kan fo fɛn min don a ye min d'a tigi ma dɛ wallahi dɔɔni ala bɛna yɛlɛmali kɛ gwɛlɛyatɔ ka gwɛlɛya la k'o le kɛ nɔgɔya ye dɛrɛ n karamɔgɔ an ye yɔrɔ in tan ko caman kɛ koyi donc n tɛna lɔ mais n bɛ fɛ a k'a kɔlɔsi gwɛlɛya tɛ foyi ye nɔgɔya tɔ masiri kɔ a y'a mara ten de gwɛlɛya tɛ foyi ye nɔgɔya tɔ masiri kɔ a y'a mara ten o puis o de ye wulibali ye sura in an tɛmɛna ka la tadrila ala Allah ko i ka gwɛlɛya i t'a lɔ gwɛlɛya in bɛ wolo fɛn min na i t'o lɔ donc ka n'i ta gwɛlɛya fɛ ka gwɛlɛya kɛ ko bɛɛ banni ye ou bien ka gwɛlɛya kɛ ni ala tiɲɛ sababu ye kan'a kɛ ten parce que gwɛlɛya in bɛ nɔgɔya min labɛnna e t'o lɔ ni n sera a ma n b'a tan quoi mais wallahi n bɛ ka kuranɛ ka hakikaw de fɔ a ye tan karamɔgɔ mankan san 40 ka kɔ ɲina ɲɛ kɛ i ɲɛ bɛ nɔgɔyatɔ ninnu caman na kɛ wallahi u kun bɛ gwɛlɛya tigi dɔ de bolo ta u kun bɛ fa dɔw de sen kan fa minnu n'u t'a lɔn an bɛ bi daraka kɛ de i ɲɛ bɛ setigi ninnu na kɛ ka kɔ san 40 ɲɛ kɛ wallahi fɛn min y'o wolo ya gwɛlɛya lo ta fa ninnu bolila ka na nansɔngɔ ɲini yɔrɔ de ka na lu lampo ɲini yɔrɔ de o yɛrɛ ɲini dɔ de la a nana setigi in wolo ta bon e ni ala ni étage caman ninnu place b'ale ka dugu la wa a tɛ ye o
bon ala y'ale da kan ka ni étage caman n'o de jɔ o tuma n'i kan ka étage caman jɔ e fa dun sigilen bɛ togoda la o tuma f'a ka bɔ togoda la ka n'i wolo yɔrɔ i bɛ se ka étage lɔ yɔrɔ min o tuma foyi t'i fa bɔ togoda la fo sumantanya gɛlɛya a kana to gbɛlɛya kɛ ŋɔni ye k'a bila denw ka nɔgɔya ɲɛsini a bɛ na et puis yɛrɛ ma fɛnkɛ fɔlɔ i ɲɛ b'a la tan patron caman bɛ yen la ilaha illallah normalement hɛrɛ k'an ka mɔgɔ sira a bɛ comme film ban quoi parce que film daminɛ i b'a ye bravo de b'u bolo bugɔli ni siri ka yaara la mais kuma o kuma n'a nana se bandi chef kɔrɔ k'o la a sera fɛn de ma i ɲɛ b'a la ni ko ninnu kuma o kuma nafolotigi ninnu ka ko bɛɛ mana dafa kuma min o di mɛn tugun o de b'a lo parce que film banna o ɲɛ b'o kuma dɔ da dɔ la. I ka kuma sɔn ji la n bɛ nafolotigi dɔ dɔn ba wolola cikɛ sara yɔrɔ de la ilaha illallah i m'a ye suman tɛ du kɔnɔ olu bɛ taa ka taa suman minɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ samiya mana se u t'a ye a ci kɛ k'ale ni muso de bɔ ka t'o juru sara yɔrɔ a den de wolola o den de dugutigi ye Allahu akbar a filɛ dɛ walahi n'o tɛ gbɛlɛya ka gbɛlɛ le quoi mais a man jugu et puis n'i yɛrɛ ka si sɔrɔ ka na hɛrɛ sɔrɔ i ka ko lakalita minnu n'o ka di i ye gbɛlɛya minnu n'o kɛ koyi voilà parce que munna ala nana nɔgɔya ni gbɛlɛya fɔ furusa la parce que furusa kuma ni muso bɛ bɔra i kun ou bien furu bɛ sala a kuma caman na i b'a la i ka gbɛlɛya le kun ni se kun bɛ ye a tɛ bɔ n kun a faamuna ou bien muso b'a la i ka nɔgɔya le kun comme a ye se sɔrɔ bi a bɛ fɛ k'an bila o tɛ ya voilà soit ni cɛ le bɛna muso bila muso b'a miiri comme a ye se sɔrɔ bi a bɛ ne gɛn ni muso le bɛ fɛ ka bɔ cɛ kun cɛ b'a ye comme se tɛ ne ye n'o tɛ a tɛ bɔ n kun o tuma se bɛɛ n ye n'a tɛ n ye ninnu a y'a kɔlɔsi a la a kana ni ala cɛ tiɲɛ quoi parce que gbɛlɛya yɛrɛ ye nɔgɔya tɔmasere de i m'a ye samiya tɛ diya ni tilema tɛ tilema de bɛ samiya labɛn i m'a ye wolo tɛ kɛ ni tin tɛ kɔnɔdimi de bɛ den nako fɔ o tuma a ye sabali gbɛlɛya ninnu kɔrɔ a ye sabali a kɔrɔ la ilaha illallah liyunfiqu zu sa'atin min sa'atihi setigi k'a ka setigiya lɔyɔrɔ kɛ nafolotigi malo la kɛ nafolotigi malo la nafolo ko ye fiɲɛ bila i ka ko la k'a to i kun i malo la le a faamuna donc muso bilatɔ aya in bɛ kuma n'o de kan mais a bɛ kuma duniya ko bɛɛ kan i m'a ye wajulikɛyɔrɔ la an bɛna nin aya in ye hali tɛ muso ko kuma ma mɛn a na an ka mobilisation aya le ye nin ye dan liyunfiqu zu sa'atin min sa'atihi an dun ɲɛnɛ karamɔgɔw bɛna wuli an bombarder kama mais u y'an faamu sisan u y'an faamu sababu nuzulu ko u t'an kɛlɛ ala bele ɲɛnama u y'an faamu a bɛ ko bɛɛ c'est à dire ni ko nana dɔrɔn setigi mana a ka setigiya lɔyɔrɔ kɛ dɔrɔn e dɛsɛbaatɔ kana fɔ ko sotigiw don dɛ e yɛrɛ k'i ta kɛ maninkaw y'o de f'u ka zana na ko fɛn ni tigiya ka fisa fɛnba gɛrɛfɛsigi ye fɛn ni tigiya ka fisa fɛnba gɛrɛfɛsigi ye o tuma ni setigiw y'u ka setigiya lɔyɔrɔ kɛ liyunfiqu zu sa'atin min sa'atihi setigiw k'u ka setigiya lɔyɔrɔ kɛ u ka denbaya la o fana ye wulibali ye dɛ e ye nafolotigi ala ye hɛrɛ k'e ye se bɛ yen a mɔgɔw bɛ yen u bɛ lulɔ musaka sɔrɔ fɛn bɛɛ b'u bolo mais i bɛ taa sɔrɔ étage b'a yɛrɛ bolo yɔrɔ dɔw dogolen don n'a b'o wari minɛ u yɛrɛ digilen bɛ logologonin dɔ la yen n'o ni ɲinanw bɛ jɛ u ka surafana na o man ɲi dɛ voilà n'i bɛna muso fana bila ni se b'i ye liyunfiqu zu sa'atin min sa'atihi kana fɔ comme muso a bɛna na bɔ i kun k'i t'a dépense kɛ a nafolotigi ya dépense kɛ aw n'an ta tɔw bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ nɛgɛ an bɛ taa yiribulu dɔ fɛnkɛ ka na k'a k'o cɔngɔ k'o dɔ mun a kɔnɔbara la ka dɔ min e ka n'i ta kɛ ten dɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la o ka taa don scanner la
an kɔni b'an da nɛgɛ kuma dɔ n'an bɛ aloko mun ɲɔgɔn tɛ da la jani sababu ɲuman bɛ na wa man qudira alayhi rizquhu o tuma min fana garizigɛ man bon e fana ka n'i sigi dɛ ni ala y'a ka alaya kɛ i fana k'i ka jɔnya kɛ ni ala y'a ka se yira la i fana k'i ka dɛsɛ yira a la ni ala y'a ka se yira la cɔ ko i n'i terikɛ bɛ taama ka taa ale b'a sɔrɔ e t'a sɔrɔ a ma alaya yira la ko ale ta ye ko ale sɔnni masa ye wa i fana k'i ka jɔnya yira a la ko taa yɔrɔ wɛrɛ t'i la kɔ ko hali n'a min sɔn k'i b'a fɛ i bɛna ko dɔ ye n'ala y'a ka alaya yira la i ka jɔnya yira a la e dɛsɛbaatɔ i fana ka muso musaka bɔ dɛsɛbaatɔ sɛbɛ o ka musaka bɔ cogo la a dɔ la hali se bɛ muso ye i b'a ye bi n'i taara ko i bɛ dɔ denmuso fɛ a b'a kan d'i ma kɔfɛ a bɛ na ko ale ta man gbɛlɛ k'i ka taa muso fɛ i t'a kun dɔn dɛ boli ka bɔ i ka responsabilité kɔrɔ fantanya tɔgɔ la ni le nana a ye se tɛ ne ye ka denw t'u ba bolo i tɛ fini san i tɛ musɔrɔ san i tɛ foyi foyi kɛ k'u to yen n'o sera furu ma dɔrɔn i da bɛ bɔ a furu ko kuma na parce que i den tɛ o ba y'aw bɛɛ lamɔ e bɛ se ka walito dun ka na waliden don furu la ten o tuma wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiqu mimma ataahu Allah o tuma ni ala ma garizɛgɛba d'i ma min dir'i ma o dépense bannen la yukallifu Allahu nafsan an yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ yan n'o tɛ ala le ma deli a tɛna kɛ a t'a kɛ ka fɛn dɔ la mɔgɔ kan nin dɔ kan illa ma ataha fɔ n'a ye min d'i ma illa ma ataha fɔ n'a ye min d'i ma n'o tɛ ala tɛ dépense wajibiya i kan a ma min d'i ma sisan n sera aya in de ma ko sa dɔɔnin dɔrɔn yaj'alullahu ba'da usrin yusran ala le bɛna gwɛlɛya yɛlɛma sisan k'a kɛ nɔgɔya ye a bɛna gwɛlɛya kɛ nɔgɔya ye yaj'alullahu ala bɛ kɛli kɛ ba'da usrin gwɛlɛya kɔfɛ yusran nɔgɔya ye o de ye wulibali ye dɛ a b'o kɛ yarabi ala k'an ka gwɛlɛyaw ala ka falen nɔgɔya la ala k'an ka dɛsɛw falen se la ala k'an ka bolokoloyaw falen banaya la nka bolokolonya tɛ lebu ye mɔgɔkolonya le ye lebu ye voilà a kana kɛ maloya ko ye ka namara ka solution ye lebu tɛ ni gwɛlɛya kun ye lebu ye sanu ne tɛ jeni pour que sanu ka valeur yira f'a ka jeni gwɛlɛya dan de ye jeni ye voilà donc gwɛlɛya le bɛ dɔw valeur bɔ a ye sabali ni muso bɔra i kun ala ye furu kɔni latigɛ aw cɛ mɛ a ma sigi latigɛ i ka n'o la fantanya kun ka taa kojugu kɛ naamu jeli le mu dugubaw la sa n'olu y'u ten gwɛlɛya o tigi ka yamaruya kɔrɔ ani cidenw labatoli ma an ye jatebɔ kɛ ninnu kun jatebɔla min gwɛlɛyar'u bolo dɛ an ye bɔnɛ jigi ninnu kan o fana kɛra bɔnɛ ye min ma ɲalɔn fiyewu yɔrɔ i ɲɛ b'a ta dɔ la a ko wa kɛ ayin ko joli do kɔrɔ caman min kɛriyatin dugu tɛmɛnenw na dugu babaw la ana ta an amri rabbihi n'u y'u tulo gbɛlɛya ala ka yamaruya labatoli ma tulo gbɛlɛn ye bana ye tulo gbɛlɛnya ye bana ye tulo gbɛlɛya de ye danga ye tulo gbɛlɛnya o ye bana ye tulo gbɛlɛya de ye danga ye tulo gbɛlɛya man ɲi dɛ wa rusulihi u y'u ban kiraw labatoli ma o tuma kira bɛɛ le cira mɔgɔ kelen ma n'i y'i ban kira kelen na i y'i ban dunuya kira bɛɛ la a bɛ ten ni karamɔgɔ minnu n'u bɛ kira représenter n'i y'i ban o la i y'i ban dunuya kira bɛɛ la
ni mɔgɔ min ye sous-préfet kɔli ta dɔrɔn jamana b'a fɔ k'u ye institution bɛɛ darabɔ k'a sɔrɔ sous-préfet dɔrɔn don kana jɔn dɛ n ɲɛ bɛ sous-préfet la ta a bɛ président de présidente yɔrɔ dɔn i ɲɛ bɛ nin cɛ ni sini na ta kuma dɔn a bɛ kira de présidente dɛ i tɛ min dɔn n'o fɔra i ye dansago dabila a nana nin nɔrɔ furusa de la a kana jɔn kow la dɛ anw y'an tulo gbɛlɛya nin de la o k'a fɔ jɔn de bɛ muso bila tan jɔn de bɛ muso bila tan mɔgɔ si nɔ wa k'a ye min kariyatin o tuma aw ɲɔgɔn ne joli joli don minnu tɛmɛna aw ɲɛ ana ta ana amere da biha ala ye ko fɔ ko k'a kɛ cogo min olu y'o tulo gbɛlɛya k'o tɛ se ka kɛ wa rusulihi cidenw nana ɲɛfɔ cogo min k'a tɛ se ka kɛ ten fa hasabnaha o tuma an nana jate bɔ k'o kun jate bɔ ka ko bɛɛ fereke ka misiri datugu ka baari datugu ka sinema datugu ka métro datugu ka ko bɛɛ datugu ka scientifiquew gɛn ka don tongow ni sɛgɛsɛgɛdaw ni fɛngɛw la laboratoirew ni u ka fɛngɛw na ko ɲɛɲini an bɛ gbɛlɛya bɔ an dala cogo min an hakili la dunuya b'o jate de la o n'an sera sanni dugukolo fasa ma o ye min fɔ se b'a la yɔrɔ pétrole ale de bɛ kɛ goudron ye ale de bɛ kɛ gasoil ye ale bɛ kɛ essence ye ale de bɛ kɛ kérosène ye ale de bɛ kɛ fioul ye ale de bɛ kɛ gaz ye moteur turu ninnu u bɛ bɔ ale de la fɛn caman bɛ bɔ matière in de la o ye min fɔ i b'a dɔn min b'o bolo sisan réserve min bɛ diɲɛ na n'o yelen don fɔlɔ o ye san 40 réserve ye maintenant o ye gisement min n'o yelen don quoi potentiel min bɛ yen sisan ni an bɔra yan an bɛ yɛlɛma yan k'o ye san 100 ɲɔgɔn ou bien san 120 kɔrɔja abada tɛ o calcul sisan mun de bɛ yen an b'o pétrole yɛrɛ min bɔ nin n'an k'a jeni n'an k'a don mobili la n'an k'a jeni ala k'an ka dugukolo da ka birika min don a ma couche atmosphérique nin couche in a gbiliya ni a fɛgɛya c'est à dire que a gbiliya cogo la lolo bentaw kaba misɛnw ni nɛgɛkuru minnu bɛ bɔ sanfɛ olu kana se ka ben dugukolo kan ka dugukolo bɔ baara la i ka faamu maintenant a chargelen don ni neutron ni électron ye o comme électron ni neutron bɛ fɛn bɛɛ la c'est à dire courant bɛ fɛn bɛɛ la ne ni ele filɛ tan courant b'an na i ka faamu mais quantité u ka siya ɲɔgɔn ye ani quantité u ka dɔgɔ ɲɔgɔn ye proton ka siya yɔrɔ dɔ neutron ka siya yɔrɔ dɔ tant que ni proton ni neutron fila de ma contact kɛ a tɛ kɛ électrique ye i ka faamu proton ye potentiel électrique de ye neutron fana ye potentiel électrique de ye i ka faamu olu fila gosi ɲɔgɔn na o de ye électrique yɛrɛ ye sisan maintenant an ka atmosphère in chargelen don la i b'a ye ni san bɛ na a bɛɛ pamama wa kabako ok donc sisan ani an bɛ utilisation minnu n'o kɛra nin n'an ka an ka carburant ninnu jeni dɔrɔn o bɛ dɔ fara an ka ça donne gaz à effet de serre c'est-à-dire que a bɛ dɔ fara an ka birifini gbiliya kan ni tile ka rayon X solaire filtré ka photosynthèse sababuya ka yelen sababuya o tuma a b'a kɛ kɛcogo la funteni tɔ ti mara dugukolo bolo mais an ka pétrole jeni tɔ o bɛ gazi min di o bɛ tile le minɛ ka a fariya i ka faamu no a bɛ chaleur accumulée a t'o dɔrɔn kɛ dɛ atmosphère in yɛrɛ ye gazi de o gazi in dɛ a fana bɛ wo bila o la a bɛ comme n'i ye
kɔrɔnimugu bila ka ɲanzan sɔri a cɛ ma n'i y'a bɔ a tɛ bɔ ni kɔrɔnimugu dɔ ye wa donc o y'o problème ye sisan fo dɔnniya ka fɛɛrɛ minɛ soit an ka fɛn wɛrɛ ɲini min bɛ pétrole place ta o b'o ɲini de la sisan o fɛn min bɛ se ka pétrole place ta kuranko la pétrole kɔfɛ n'o ye tele ye ani fɔɲɔ o bɛɛ bɛ farafinna yan de tele ta kuran di n b'a fɔ n ko kuran bɛ fɛn bɛɛ la fɛn o fɛn bɛ danni na a bɛɛ ye particule fitininw de ye quoi fuɲɛ tonnen ɲɔgɔn kan de ye tɔgɔ ko fɛn kana jɔn foyi la kana foyi bonya foyi man bon ni min ye ala bila foyi man dɔgɔ ni ala donna min a faamuna voilà donc olu bɛ o jate de la sa o ɲɛ gbannen don dɛ maintenant jate u bɛ jate wɛrɛ b'u bolo météorite ninnu ani gɔmɛti météorite ye mun ye an ka système solaire la a bɛ comme ala ye danni kɛ n'i ye bon lɔ biriki morceau ni fɛn ninnu tɛ to yan o biriki morceau ninnu ni fɛn ninnu olu de tɔgɔ ko météorite o kɔrɔ lolo jamatɔ maintenant o lolo jamatɔ u y'a ye anw ka système solaire ko don quoi an ta in de ɲɛ yɛlɛ fɔlɔ parce que ka ko bɛɛ lɔn an ka système solaire terre soleil lune mars jupiter saturne neptune pluton kɔnɔntɔnnan in tɔgɔ bɔra n kɔnɔ neptune nin kɔnɔntɔn in lɔnna an fɛ fo k'an dugu de ɲa quoi i k'a faamu maintenant olu lolo jama tɔ a bɛ comme n'i ye bon dɔ biriki tɔ mun tora k'olu de donna ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sisan o don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an ka système solaire mana Jupiter ka attraction mana min jaso o bɛ poron ka bɔ donc ni min poronna ka bɔ dɔrɔn o bɛ dugukolo ɲini ko i bɛna o gosi o la o ko dɔ fɔra an ko Afrika la k'a ma nɔgɔya dɛ k'a diamètre bɛ kilo 4 bɔ n'o ko dugukolo ma ko gbi c'est fini maintenant calcul la mun de ka kɛ a kɔni bi kɛ o en moyenne u yɛrɛ k'a ye danni na ni ɲɔgɔnna bi kɛ en moyenne 100 millions kɛmɛ fila ka taa 100 millions 2,000 a kɔni bi kɛ c'est à dire que ka dugukolo se k'u ye k'a kanfɛn bɛɛ ban un coup k'o bɛ kɛ parce que a dɔ delila ka kɛ o de ka dinosaure ko ni fɛn ninnu bɛɛ ban donc a dɔ bɛ sen na anw ta in a ka surun an na wa a man surun an na wa sisan dɔ wɛrɛ bɛ yen o b'o wele ko gɔmɛti o fana ni astéroïde tɛ kelen ye gɔmɛti ye mun ye o bɛ comme a bɛ taa bon dɔ a yɛrɛ bɛ taa kabakuru kɔrɔ ni yiri gɔmɔ kɔrɔ minnu sɔrɔ yɔrɔ olu kɔni tɛ biriki kɔrɔw ye olu yɛrɛ bɛ nature la ten scientifique bɛ tɔgɔ dɔ d'u ma k'a fɔ ko planète don minnu ma ka fara ɲɔgɔn kan olu fana ni o kɔjama olu fana dɔw bɛ former la glace la k'o to ɲɔgɔn kan bon a dɔ kulukutu ka bon a dɔ kulukutu man bon i b'o de manatɔ ye k'a jigin fii ko taa lolo an'an ka sitana bondan de kelen n karamɔgɔ o fana ma ɲi dugukolo ma dɛ o ko fana dɔ b'an dɛnɛ na donc scientifique ko di fo ka fɛn labɛn parce que n'i ye ninnu a bɛ kunbɛn cogo di scientifique dɔw ko ka bɔ mun labɛn ni min wolola ko a b'an kunbɛn an k'o exploser k'o b'a tɔ bɛɛ tiɲɛ parce que n'i y'a exploser explosion bɛ propulsion min kɛ o b'an ka atmosphère fara n'o dun farala dɔrɔn ɲama min bɛna bɔ an kan o ka jugu fɛn yɛrɛ kulukutu ka yɔrɔ kelen gosi ye o kunkolo gbannen don n'an ko an bɛ nin fɔ a b'an ka tafsiri tiɲɛ koyi fasabna hisaban voilà o bɛ nin jate bɔ de la maintenant dɔw ko a bɛ ten kɛ ko an ka planète wɛrɛ ɲini an bɛɛ yɛlɛma yɔrɔ min parce que ko nin banna ka ban mais olu ta in de ye tiɲɛ ye koyi voilà e de y'a tɔgɔ lɔ walahi bilahi nin planète in a banna quoi an ye sanfɛta de fɔ ye mais dugukolo yɛrɛ la gɛlɛya min bɛ dugukolo dɛnɛna dugukolo yɛrɛ la da ma s'o ma fɔlɔ han a sigiɲɔgɔn jama ninnu an ni marisi cɛ an ni tile cɛ ko minnu bɛ yen da ma s'olu ma fɔlɔ nin ye ɲamaɲamaw ɲɔgɔnsɔnw quoi c'est à dire que mugumuguninw de ye nin ye dɔrɔn bon adamaden yɛrɛ bolo ye baara minnu kɛ siyansi tɔgɔ la o kɔlɔlɔ da ma s'o ma fɔlɔ o tuma fa sabuna hisaban
o y'u tulo gbɛlɛya ka bɔ ala ka yamaruya ma olu bolo n'an kɛra scientifique ye a banna an yɛrɛ kɛra an damana ala ye jaa o kɛra tiɲɛnikɛlaw ye o tuma an b'an ka joso jasa masa fo yan an ka kamalen fo Côte d'Ivoire yan ale min ko science sans conscience n'est que ruine de l'âme an b'a fɔ a ye kolonkan b'a fɔ tiɲɛ don dɛ. Voilà, la science sans conscience longo min kɛra hakilintanya kɔnɔ o kɔni ye nin ta tiɲɛ fɛn de o kuma faamuna wa azabnaha jate in mana jaabi ɲuman bɔ dɛ an ye ɲagataliw kan o fana kɛra ɲagata ye n'o kɛra o fana ma ɲalɔ ɲagata min wɔrɔ la o fana kɛra ɲagata silɔnbali ye naamu o nana nɛnɛli kɛ o ka walejogo kɔfili jogo la o ka ko laban nana kɛ min ye khusran o de ye bɔnɔ ye sa l'heure c'est là sadaqallahu al-azim. Donc ni silamɛw segira kuranɛ ma ka kuranɛ bonya ala ko an ka mununu to an kana dɔgɔya quoi nin bɛ sɔrɔla furusa le kɔ baro la ye dɔ a ye n ka kuma taatɔ ye dɛ a kana jurumu woloma ka dɔ kɛ fitinin ye ka jɔn na ka dɔ kɛ belebeleba ye k'o tigɛ ka bila parce que e t'o de kɛ o a banna e bɔra e ti kojugu foyi la non ala min ko ka dɔ to o de ko ka dɔ in yɛrɛ to a nana nin tugu furusa muso gwɛngwɛn ganzan a nana nin tugu o de la ko so joli y'u ten gɛlɛya ala ka yamaruya kɔrɔ o tuma an ye jate bɔ k'u kun e dun b'an ka taa so wɛrɛ yala anw ta ninnu fila an kɔrɔ yan u nana ko la laïcité diinɛ tɔgɔ kana fɔ foyi la ka fanga bosi ala bolo yɔrɔ dɔw yɛrɛ la i bɛ maloya ka diinɛ ko fɔ ka diinɛ mɔgɔw ni diinɛ ko ka ko bosi ala la o tuma ala nana jate bɔ min k'o kun n ye dɔɔnin fɔ o de la ne yɛrɛ ma se ka caman fɔ parce que n tɛ scientifique ye mais an t'a fɔ an tɛ scientifique ye ko an t'u ka minɛn kɔnɔ filɛ n'u ye min da yɛlɛ an b'an kun don a kɔnɔ piɲa an b'a fili u fɛ o yɛrɛ ɲɛkpanbaatɔ le bɛ nin bɛɛ la a jate bɔ cayara dɛ wa azabnaha azaban nukra mais o tora nin sanfɛ ko ni duguma ko recherche la microbe filɛ kana bɔ an kan e bɛ sanfɛ ja e bɛ siran na météorite ni gɔmɛti ɲago ja duguma dɔ bɛ yan virus nana don a kelen a ye mɔgɔ 80,000 kɔ faga Amérique l'état le plus puissant du monde catastrophe ɲa a y'a kɛ min ka bon min ye a b'o ta tɛrɛmɛ a y'a tilan de a bɛ Russie da la dɛ a bɔra Chine o ko bɛna su dɔmɔ farafinna ni ala sɔnna anw ka tomina baga y'anw da fura ye ala m'o kɛra ala n'an y'an min a kɛ ka corona faga ala n'an y'i to dun ala a kɛ ka corona faga hali n'o tɛ hali ni corona fura danna tɛgɛko ma o b'an bɔ yan anw ka tɛgɛko safunɛ se t'an ka faamaw ye fɛn t'olu kun yan ne ye ka wari fiɲɛ ka taa bila faragbɛ la wari b'i kun wa hali safunɛ sɔngɔ t'an ta ninnu kun ala n'i y'an to nin bana in bolo ala a b'an ban o ko tigɛ ko an b'an tigɛ ko o ko k'an nun siri an b'an nun siri ala nin bɛɛ kɔfɛ n'an ye to dun ala y'a kɛ korona fura ye n'an ye mɔni min ala y'a kɛ korona fura ye ala n'an ye ɲugu dun ala y'a kɛ korona fura ye n'an ye sɔ dun ala y'a kɛ korona fura ye n'an ye naji min ala y'a kɛ korona fura ye datu ninnu ala nin bɛɛ kɛ bana in fura ye ala i k'o kɛ i ka maa ɲumanw kosɔn sɔli ala rasuli assalamu alaikum warahmatullahi